我相信今天的这个汉字大家都很熟悉。好，大家平安。今天我们进入了第19课，嗯，不知不觉就已经快要第12学期快要结束了。好，今天我们要学习的是关于文字ya. Hari ini kita akan belajar sebuah radikal yang saya yakin semua juga hafal gitu ya, sudah mengenalnya yaitu men yang berarti pintu. 那么首先我们先看圣经里面，今天我们要学的是什么呢？好，从路加福音第11章第10节，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。好，后门ya mengetuk pintu ya maka akan dibukakan。然后呢，从约翰福音第10章第9节，我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。Ya, di sini di Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah pintu di mana kita masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 好，最后一处经文，我们也是从约翰福音第13章第35节：你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。啊，门徒 murid 啊，所以呢，在这里我们被提醒了，就是我们要彼此相爱，然后全然依靠我们的上帝。好，那我们来看它的演变。好，从甲骨文，我们都可以看到这个就好像两扇门，是吧？有的甲骨文是它上面有一个横，有的没有。然后它演变成经文、小篆、隶书，然后到现在我们所认识的，我们用的这个门字。Jadi dari huruf yang terukir di tulang atau tempurung kura-kura, hurufnya dia bisa yang seperti ini, ada juga yang menulisnya ada heng di atasnya, ada sebuah guratan heng di atasnya. Jadi memang betul-betul menyerupai rupanya gitu ya, dua buah daun pintu. Lalu dia berubah sesuai dengan perubahan waktu, lalu sampai ke bentuk yang sekarang kita kenal dan kita pakai. Ini Jiantizi, ini yang simplified dan ini yang 繁体字 yang aksara tradisionalnya。好，那么我们来看它的来源。门是汉语一级通用规范汉字，也就是常用字。Jadi ini sangat umum gitu ya, sangat sering digunakan, sangat sering muncul。此字始见于商代甲骨文以及商代金文。Jadi huruf ini pertama kali itu ditemukan di zaman dinasti Shang dalam bentuk terukir di tulang hewan ataupun tempurung kura-kura dan juga di Jinwen yaitu alat yang
terukirnya itu di alat-alat perunggu. 旗鼓字形像两扇的大门. Bentuknya itu, bentuk hurufnya seperti pintu, dua buah daun pintu gitu ya, dua buah pintu. Men penyi 指房屋两扇的外门. Jadi makna asalnya adalah makna dasarnya itu menunjukkan kepada pintu luar pada sebuah rumah atau sebuah tempat tinggal gitu ya. 与座内门的户相对. Lalu biasanya ya kalau rumah sekarang katakanlah itu pagar gitu ya. Lalu dia berhadap-hadapan gitu dengan pintu yang dalamnya lagi. Kalau 以前的房屋呢，它除了这个外门，也有可能它还有一个院子嘛。然后呢，就是在前面还有一个栅栏。jadi pagar itu dia masih ada lagi. Kak. Ini pintunya itu yang maksudnya mungkin dia ada kebunnya, lalu pintu yang depannya, lalu nanti di dalam itu ada satu lagi pintu yang memang ada di dalam bangunan rumahnya, gitu ya. Makanya dia tulisnya 指房屋两扇的外门与座内门的户相对. Jadi ada pintu luar, inilah yang disebutnya men pada makna dasarnya. 门是人出入房屋的必经之处，又引申为途径. Men ini yaitu pintu adalah tempat yang pasti dilalui untuk keluar masuk tempat tinggalnya. Lalu maknanya kemudian dia meluas menjadi menunjukkan kepada seperti jalan atau tujing itu jadi maksudnya jalurnya gitu ya, jalan. 好，那么接下来我们再看，稍等一下，这个有一个框挡住了我看字。好的，门通常见于居家的房屋中，由此引申为门第家族，又引申为不同的派别、类别、特指、宗教、学术方面不同的集团、派别。Jadi men itu pintu, dia memang dibangun itu untuk bagian daripada tempat tinggal, gitu ya. 由此, maka dari itu, 引申为门第, maka dari itu maknanya jadi meluas, kemudian jadi menti. Menti itu seperti status keluarga gitu ya, menti. Lalu jiazu ini juga marga atau keluarga juga. 又引申为不同的派别、类别. Lalu meluas lagi, maknanya menjadi grup, golongan. Lalu 特指宗教. Kemudian juga kata huruf men ini dia juga bisa secara khusus menunjuk kepada agama. 学术方面不同的集团派别. Lalu seperti aliran atau golongan tertentu yang menunjuk kepada bidang ilmu. Jadi penggunaan men ini dia luas sekali ya. Lalu men hai ke zuo liangci. Men ini juga dia bisa digunakan sebagai kata penggolong. Liangci, 比如说一门课 ya. 好，那么我们再看门，顾名思义，就是房屋的出入口的遮挡物。sesuai dengan
bentuknya, lalu hurufnya juga begitu kita dengar men gitu ya, bagi orang-orang itu oh tahu gitu ya bahwa dia itu pintu kan. Adalah tempat keluar masuk sebuah benda yang untuk menutupi jalan di mana orang itu keluar masuk gitu. 一门之内所居，常为一家人. Jadi di dalam satu tempat yang maksudnya orang-orang tinggal di dalam satu tempat tersebut ada pintu keluar masuknya itu di dalam satu pintu itu biasanya sering disebutnya itu maksudnya ijaran ya. 一门之内所居常为一家人. 好，门也就是一家人的出入之口，由此门引申为家、人家、家族、门第等意思。Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa dia adalah jalan keluar masuk sebuah di dalam sebuah keluarga gitu ya. Jadi orang-orang satu keluarga tersebut keluar masuk ya melalui men tersebut melalui pintu. Maka men ini juga dia maknanya meluas jadi jia, renjia, keluarga, jiazu juga keluarga atau marga yang semarga gitu ya atau menti status keluarga. 日常生活中，凡是和门具有相似性的事物，往往都会用门来指称。Di dalam kehidupan sehari-hari, segala yang berhubungan atau yang punya sifat benda yang punya sifat hal atau benda yang punya sifat mirip pintu, umumnya seringnya itu akan menggunakan men untuk menjadi sebutannya. 门是出入口，从这个特征出发，就衍生出了阀门、气门、油门等说法。Karena men itu dia adalah jalur keluar masuk, maka dengan ciri khasnya tersebut, maka muncullah kata-kata atau istilah yang eh, memakai kata aksara men ini untuk benda-benda yang sifatnya itu mirip gitu. 比如说这个阀门 ini adalah istilah mekanika yang maksudnya katup gitu ya. Ya kan tutup untuk buka masuk gitu ya, katup 阀门. Lalu 气门 itu dia bisa yang berarti pentil ban. Jadi maksudnya kalau kalau mau kompak ban itu kan ada curukaunya, ada jalur untuk keluar masuknya. Nah, itu Ciman. Lalu Ciman ini dia juga ada satu em, arti yang 我昨天也刚刚知道的，就是 ruang apa ya sebutnya lubang bernafas dari beberapa jenis hewan yang bertulang bertungkai ruas，就是它的那个身体呢，就是一节一节一节的。比如说什么呢？就是蜜蜂、昆虫，然后虾类。jadi yang dia ada bertungkai ruas gitu ya, berruas-ruas seperti kelompok udang-udangan, lalu serangga ya, seperti nyamuk, lebah atau juga laba-laba, cucu, 还有hewan yang berkaki banyak. Jadi 它是一节一节的, nah itu lubang bernafasnya itu lubang bernafasnya itu disebutnya ciman.
然后油门，开车的肯定知道油门yaitu gas ya atau pedal gas di dalam kendaraan gitu ya 油门。好，门所具有的特征是独体维护。Lalu men ini dia juga ada ciri khas lagi kalau dia tunggal sebutannya dan hurufnya ini hu。如果下次有机会呢，我也会讲一讲这个 who，由此就有了派别的意思。Lalu muncullah pengertian 派别 itu kelompok atau golongan gitu ya。于是就可以说门派、分门别类等等。门派itu seperti aliran gitu ya, aliran misalnya aliran em, bidang ilmu itu bisa dipakai kata menpai. Lalu 分门别类 itu mengkategorikan atau menggolongkan. Jadi memisahkan sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan golongannya. Jadi ungkapannya itu dengan 4 huruf yaitu 分门别类。好，那么这个来源呢，我们就学到这里。那么现在我们就看一看它的认知功能。Kita lihat fungsinya di dalam kita belajar memahami tentang men ini secara pembagiannya itu dia jadi di sini ada 2 kelompok. 表形法 yaitu eh, cara menggolongkannya itu menurut bentuk penggambaran bentuknya. 然后呢，这个构成第一个是构成会意字 dan dia membentuk dari huruf beberapa huruf menjadi satu huruf baru yang memiliki arti yang lain gitu ya. 会意字 jadi karakter gabungan. 比如说这个，一个人在门中间 ini makna awalnya 它挺有意思的。这个闪，它的本意是偷视，jadi dia ngintip gitu artinya mengintip ya untuk 闪本意 makna dasarnya. Lalu 闲ini juga makna dasarnya itu 它的本意就是设在门口的木栅栏。Jadi pagar kayu yang dibuat di depan pintu itu xian. Lalu yang ini 它是多音字，di sini dibacanya jian. Jadi awalnya dia punya iti dia punya karakter yang lainnya yang pengertiannya itu sama, tapi sekarang sudah tidak dipakai. Jadi sekarang pakainya yang ini. Ini bacanya jian. Kalau dari makna awalnya itu sebetulnya yang ini. Jadi di celah-celah pintu itu terlihat ada sinar bulan. Jadi orang dari celah pintu itu melihat sinar bulan. 见，这个见就是指 celahnya，缝隙或者是什么空隙celah pintunya gitu，见。然后我们来看第二个是表示门之属，yang ini huruf-huruf yang ini dia termasuk ya golongan yang memang juga berarti pintu。比如说这个龟，如果大家看词典的话，kalau lihat di kamus dia tulisnya
kamar anak perempuan。那它的本意呢，就是上圆下方的门，小门。Jadi dia bentuknya yang atasnya itu yuan, jadi dia bulat gitu ya, atau lingkaran gitu ya, yuan bulat. Lalu 下方 bawahnya itu yang kotak gitu. Dan biasanya memang kamar eh, anak atau maksudnya anak perempuan gitu ya. Jadi makanya kalau lihat di kamus, kui itu kamar anak perempuan ditulisnya. 然后这个驴是古代里乡的门, jadi pintu masuk lorong atau gang gitu. Jadi gerbang, pintu atau gerbang untuk masuk ke lorong. 这个驴，然后这个是阁，阁呢是大门旁边的小门。Jadi ya kalau dilihat ada pintu utama, lalu sampingnya ada pintu kecil, nah itu ke 就是这些就是跟表示门之属 dari bentuk-bentuknya gitu ya dari bentuknya. Nah, 现在是借形法 ini dipinjam gitu ya. Jadi minjam bentuk memang zaman dulu itu maksudnya waktu Hanzi itu kan ada yang maksudnya dipinjam untuk menunjukkan makna tertentu dan kemudian ada yang sudah dipinjam ya yang nggak kembali lagi ke makna awal tapi jadi makna yang setelah dipinjam tersebut ya. Makanya ada cara eh, penggolongan aksara itu menurut eh, peminjaman gitu ya, 借行法 gitu. 然后我们看表示与门有关的，dan ini juga kelompok aksara ini berhubungan dengan pintu. 比如说这个闭，关闭，tutup，闭 artinya tutup, 然后这个是合的意思呢，就是把门从外面关上。Jadi nutup pintunya itu dari luar gitu. Sebutannya itu he. Lalu yang ini dibacanya 它也是多音字，在这里读浪，yang di sini yang ton 4 itu artinya men gauta. Jadi pintunya itu besar dan tinggi gitu ya. Lang. 啊，最后呢，我们来看表示四门等遮挡之物，sesuatu benda yang maksudnya juga dia untuk menutupi dan ya seperti pintu gitu, mirip pintu. 比如说这个闸，ini 闸 itu dia lebih ke eh, pintu sesuatu yang untuk maksudnya menutup atau memberi jalan pada sesuatu gitu. 比如说 pintu air gitu atau saklar, 电闸, saklar listrik gitu ya, 电闸。然后第二个这个是玉，玉的意思呢就是 ambang pintu 门槛儿 门 ya orang bilang kalau kalau cari itu 门槛，但是我比较喜欢说门槛儿。jadi ambang pintu. Jadi kalau kita masuk pintu itu kan ada bawahnya, nah itu ambang pintu ya, 叫做玉。好，这些就是它的认知功能 fungsi di dalam kita melihat penggolongan untuk aksara yang ada radikal man. 那么现在我们来看它的汉字，在这里呢，我就说一说闪
就是一个人在门里面这个闪。闪就是刚才说了，人在门中向外张望。Jadi dia ada di kalau dibilang di balik pintu ya, atau dia jadi dibilangnya menjung gitu ya, ada di balik pintu dan melihat keluar gitu. Ya, makanya kan tadi dibilangnya 偷窥、偷视、mengintip。嗯。那么我们来看，现在就是这个"闪"的意思，在现代汉语词典里面，第一个呢是闪避 （menghindar），闪开，menghindar gitu ya，闪开。然后第二个呢也是动词，就是身体忽然间就是猛然晃动，jadi tiba-tiba goyang sedikit gitu。怎么用呢？就是我举个句子，他脚下，他脚下一滑，闪了闪，差点就跌倒。Jadi kayak yang hampir gitu ya, hampir kepleset gitu。他脚下一滑，闪了闪，晃动，闪了闪，差点就跌倒。那他的意思就没有跌倒，tapi maksudnya udah 晃动 gitu ya。好，然后第三个意思呢，就是因为动作过猛，导致就是一部分的筋肉，比如受到伤害或疼痛。Jadi karena kita mungkin geraknya terlalu cepat, jadi bagian dari otot kita itu mungkin terluka atau sakit。比如说，我闪到腰了，闪到腰了，就闪了腰。jadi pinggangnya tuh apa ya kalau bahasa Indonesia keseleo ya，闪到腰了，闪了腰了ya keseleo。itu pakai 闪 ini juga. Lalu yang keempat, 闪电 itu artinya kilat ya. 第五个意思，突然间就是出现了，tiba-tiba muncul。Jadi kalau bahasa Indonesia itu terlintas，比如说闪念，ya ada ide tiba-tiba terlintas。闪念，那在句子里面，那就是脑海里突然闪了一个念头，tiba-tiba terlintas gitu ya pemikiran atau ide gitu。闪。好，然后第六个意思呢是闪耀 berkelip gitu ya，闪亮 berkilauan，闪耀。第七个呢，它是方言。Jadi ada dialek tertentu yang dia pakai kata "shan" ini sebagai kata kerja yang berarti 丢下、甩下、ditinggalkan gitu. 你放心吧，我不会闪你的。或者说我不会把你闪下，我不会把你闪下。ditinggalkan gitu ya. Tapi ini fangyan ya pada dialek mungkin uh, kita jarang dengar gitu ya. 然后第八个是姓氏， jadi dia juga ada marga yang pakai huruf ini 闪。好，这个就是"闪"的意思，现在的"闪"的意思。那以前的"闪"呢，就是古代汉语里面呢，就是有偷视的意思，忽明忽暗，ada tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang gitu ya. Ya ini masih bisa untuk berkilauan, tapi kalau 偷视 udah nggak ada ya. Maksudnya untuk arti mengintipnya。好，那个是关于"闪"的。
那么现在我们来看这个尖和剑。Jadi kalau huruf tengahnya r ini dia bisa dibaca jian, juga bisa dibaca jian. 那我们来先看读低声的尖。Kita lihat yang baca dengan ton pertama. Jian. Dia merupakan uh, 方位词, jadi kata posisi, kata yang berarti posisi. 比如说之间那个 di antara gitu ya. 哎，我们朋友之间，彼此之间，间 yang artinya di antara. 然后呢，还有一个，它也是方位词，但是就是在一定的空间或者时间里。Ada satu lagi, dia juga merupakan kata posisi, tetapi dia dipakai dalam ruang tertentu atau waktu tertentu. 比如说晚间，晚间新闻，你有没有看啊？晚间 jadi waktu malam. 比如说一刹那间，一刹那间 jadi sesaat, sekejap, ya, 就那个间，或者人间、世间，人间 dalam uh, kehidupan dunia gitu ya, 人间。好，然后第三个意思呢是一间屋子或者房间的意思。间 itu juga bisa berarti kamar. Imaujen, jadi ruangan atau kamar yang dia fungsinya memang untuk menggantungkan bajunya atau topi gitu ya. Imaujen. 然后里间，里间 itu kamar dalam, 里面的里间 kamar dalam. 第四个意思呢，它是量词。Nah, ini juga 间 juga berarti bisa fungsinya itu sebagai kata penggolong. Biasanya kata penggolong untuk bangun rumah gitu ya. 房屋的最小单位，一间卧室。Jadi di dalam bangunan tapi dia yang bagian-bagian kecilnya. Misalnya sebuah kamar tidur, 一间卧室. 间 itu kata penggolong, 量词。然后最后一个是姓 juga 间 ini juga ternyata ada dipakai ada orang yang bermarga 间 gitu ya. 好，然后呢，我们来看读四声的见。Kita lihat yang dibaca dengan ton 4. 见。它的意思就是celah ya. Kalau jen itu yang tadi artinya dia di celah pintu itu kan ada sinar bulan gitu ya. Jen, celah atau celah. 那在这里呢，就是举一个词，我们会经常听到的亲密无间。亲密无间. Jadi hubungannya itu akrab sekali. Nggak ada apa maksudnya kayak gap atau apa gitu. 我们的关系亲密无间。然后ada arti 隔开, terpisah gitu ya. 隔开不连接，tidak 不连接 itu tidak nyambung gitu. Jadi jian itu dia artinya kan celah. Jadi memang dia kalau kalau pintu ada celah berarti kan dia ada rongga gitu. Jadi kalau qinmi wu jian itu maksudnya wu-nya kan meyo. Jadi akrabnya itu sampai tidak ada eh, gap, tidak renggang gitu kan ya. Nah, 然后这个剑第三个意思 di arti selanjutnya itu dia artinya 不连接, nggak nyambung, berpisah gitu ya.
那第四个意思呢，就是挑拨使人不和，挑拨使人不和。Jadi artinya itu dia挑拨itu artinya menghasut. Cian, dia ada arti menimbulkan perpecahan. Makanya ada satu ungkapan 挑拨离间. Jadi kalau 挑拨离间 untuk huruf ciannya itu jangan dibaca ton satu, dia dibacanya ton 4. 挑拨离间. Jadi kan karena dihasut ya ada yang mengaduk-aduk gitu ya, mengadu domba, makanya ada renggang gitu, mulai makin lama makin 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 pisah gitu kan. jadi itu 挑拨离间，间的意思。然后最后一个意思呢，就是拔去或除去多余的苗。Jadi seperti menyiangi. 见 ini bisa artinya menyiangi. 见萝卜苗. Jadi dia menyiangi atau mencabut. Mencabut eh, miau itu kan eh, apa benihnya gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau misalnya 拔萝卜苗, ah, 对不起，不是拔萝卜苗，见萝卜苗. Jadi dia mencabut gitu, mencabut atau menyiangi. 好，这个就是"见"的意思。那如果是在古代汉语里面呢，它有机会的意思。"见" ini kalau di dalam kamus aksara Mandarin kuno ada arti kesempatan. Lalu juga "ihor" yang artinya sesaat. Ada "anjung", "ciao-ciao", ada "diam-diam", atau maksudnya secara "anjung" itu jadi tidak tidak transparan gitu ya. "Anjung", "ciao-ciao". Ya, beberapa arti tersebut kalau dilihat di Xiandai Hanyu, di kamus Mandarin yang modern itu sudah tidak ada. 好，那么我们再看一个这个阅读的阅 yang artinya kalau sekarang yang kita sering pakai itu kan membaca gitu ya, 阅读。它的本意呢，就是在门中逐一清点计算。Jadi dia di pintu itu dia menghitung sesuatu. Itu makna asalnya gitu ya, makna dasarnya. 然后我们来看现在的"月"，就在现代汉语里面，它到底是什么意思？它是看文字的意思。Jadi maksudnya dia membaca, melihat 文字 itu kan maksudnya tulisan, membaca tulisan, memeriksa. Kalau ruang baca itu bisa disebut 阅览室. Biasanya kalau di sekolah-sekolah gitu ya, 阅览室, ruang ruang membaca. 第二个意思呢是检阅，检阅 memeriksa juga, tapi检阅 ada mengeceknya juga gitu ya, 检查. Ada kata yang biasanya dipakai itu 阅兵, memeriksa pasukan, 阅兵. 然后第三个意思是经历，经过, artinya mengalami, 经历 mengalami, 经过 berlalu. 阅历 itu bisa berarti pengalaman atau mengalami. 阅历
阅读的阅这个阅，然后经历的历，阅历。第四个意思呢是姓氏，juga marga Yue. Kalau di kamus aksara Mandarin kuno，在古代汉语里面呢，就有一个动词汇合的意思，yang artinya bergabung。kalau sekarang itu udah nggak ada，gitu ya。kalau di 现代汉语，我没查到这个意思。好，以上呢就是关于汉字三个汉字，比较常用的，我们也比较常看的这些字。那我们现在看一看成语。我在这里呢就说三个吧，五花八门儿，五花八门，五花八门儿啊，这个就是嗯。可以形容东西繁杂很多ya. Jadi bisa dibilang bisa untuk menggambarkan barang jenisnya，它的类别很多，jenisnya banyak atau juga 变化多端。Bisa juga bilang perubahannya itu dia beragam gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya beraneka ragam. 可以说，比如说，这家超市卖的商品五花八门，五花八门就是这样可以这样用。好，然后第二个成语开门见山，一打开门就见到山，开门见山ini bahasa Indonesia langsung kepada persoalannya. Jadi kalau dibilang 就不会拐弯抹角, nggak berbelit-belit, nggak muter-muter dulu kalau ngomong gitu ya. Biasanya untuk mengungkapkan seperti itu. Kalau ngomong dia nggak berbelit-belit, nggak muter-muter sampai kita yang dengar itu bingung gitu. Sebenarnya intinya di mana sih gitu ya. 开门见山, langsung 直截了当的就是本体，谈到本题，谈到终点重点，开门见山。我们可以造一个句子，就是他这个人向来就是说话向来是开门见山的，开门见山。好，第三个呢，我就说这个门庭若市，门庭若市，若就好像如是市呢就是市场，jadi 门前像市场一样热闹。Jadi di depan itu penuh sesak itu seperti ya kalau dibilang pasar gitu ya, ramai gitu. Dia di sini tuh menyatakan rumah yang mendapat banyak kunjungan gitu ya, 门庭若市。就这个门庭若市，可以形容就是比如说生意。Jadi kalau bisnis atau maksudnya usahanya gitu ya, banyak yang datang, banyak yang nggak berhenti-berhenti gitu. 啊，他这家商店就门庭若市，生意非常好，begitu。好，今天的关于门部首门，我就先讲到这里。大家可以有时间就是在那个汉字里面就查看一下，
一些刚才带门部首的那些字。好，谢谢大家。那么最后，我献给大家一首歌曲，请大家欣赏。